हेलो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो तो केते क्यूट क्यूट मूषा। तो यही मूषा मान को मोर आनिबार बहुत इच्छा थिला फ्रेंड। मूषा आउ माछ आउ छोट छोट चढ़ई आनिया पई बहुत इच्छा अछि, किंतु ताको पुनी जत्न करिवार पुनी करबा दरकार, कारण आमे जत्न करि हबनी खाली ताको देखे कि माने मनटा खाली खुशी करूची। जेतेबेले मु बसई पाख दुकान दे कि मु जाए किंतु ସେଇଠି ମୋ ମନ ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଏ ଓକେ ତୁ ଏଇଠି ରଖ ଆଗର ଗାଡ଼ିଟା, ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସେ। ଆଉ ଆଣିକି ତ ପାଳନ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର କେୟାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବା, ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, इच्छा तो होची आनिया पाई, किंतु घरे पार्टी करेंगे कहीं मु तांकर जत्न नहीं पारुनी। मन को मारिकी वीडियो करी आज्ञा पलि आसली। या भितर ये ब्लैक कलर चढ़ई आउ दुटा ऊपर ब्लू कलर चढ़ई आनिया पाई बहुत इच्छा थिला, किंतु मो सान पुओ मते आनी देलानी फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।